Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Okey, saya pada hari ini saya hanya seorang saja. Okey, saudara Abu actually dia bercuti pada hari ini. Okay. Just one moment. I'm a bit confused. Okay, so I'm just alone today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh again. Today, basically sepatutnya saya dengan saudara Labu, tapi dia balik bercuti ke Labuan. So that's why I'm actually alone hari ni. Bila alone ni susah sikit nak sembang apa pun. So saya cuba sedaya upaya saya lah kan, untuk berkongsi apa-apa saja yang saya sediakan untuk tuan-tuan buat. Anyway, pada hari ini saya punya menu, let me just have a look at this. Okay. So menu yang saya nak share pada hari ini ialah sebelum tu kita ambil kesempatan ni untuk mendoakan pada masa-masa banjir yang baru-baru ni melanda Malaysia. Gambar-gambar ni gambar daripada berita yang banyak menunjukkan gambar di di Shah Alam, tak salah saya, di Selangor ya. Keadaan ni sangat teruk jugalah saya tengok benda ni, dan saya rasa ini ujian yang sangat berat bagi kita. Baru saja habis, COVID pun mula habis lagi kan, tapi inilah tiba-tiba aja kita ada masalah macam ni. Dah COVID kemudian banjir pula kan, itu mungkin ujian pada kita semualah, pada umat Islam dan juga pada seluruh rakyat Malaysia. Saya rasa elok kita ambil iktibar dan kita doakan pada semua mangsa ya, agar Allah sedia meredakan keadaan banjir di Malaysia ni, dan semoga juga Allah memberikan ketabahan buat kita semua dalam menghadapi ujian berat ni. Dan tak ketinggalan juga kita terima kasih kepada semua frontliner kita yang berhadapan dengan berbagai macam ujian. Kali ini ujian banjir pula kan, pada pihak bomba, tentera, tanah awam dan polis dan sebagainya lah. Okey, saya juga agak terkedu bila tengok berita ni, yang kisah kemalangan di dekat USJ kata salah saya, highway USJ tu, yang mengorbankan banyak orang, adik-beradik pada saudara Faiz Haikal Faiz nama dia. Jadi saya rasa ada kutipan derma kilat daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 16, dan akaun ini sebenarnya akaun yang saya dah check dengan Facebook dia orang lah ya. Kalau nak derma sedikit pada keluarga Haikal Faiz ni, saya rasa elok juga kalau kita boleh derma walaupun sedikit untuk meringankan beban beliau. Kesian dia kehilangan ibu dan adik-beradik dia. Okey, ni Facebook dia yang saya dah check. Jadi kutipan derma tu ada juga kat Facebook Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 16. Salam takziah saya ucapkan kepada adik Haikal Faiz ya. Okey, saya ada permintaan daripada kawan saya sebenarnya. Kawan saya ni sangat pandai menulis sajak daripada dulu lagi, masa kami zaman student lagi sebenarnya. Bakat dia bakat yang saya rasa amat bagus. Cumanya dia tak nak disebutkan namanya, dia cuma bagi tahu kat saya suruh baca sajak ni. Kalau boleh deklamasi, saya tak pandai lah macam Pian Habib kan. Pian Habib tu pandai mendeklamasi sajak. So saya tak tahu sama ada saya mampu buat macam Pian Habib. Tapi anyway, untuk menunaikan hajat kawan saya tu, saya cuba membaca lah. Tapi jangan ketawa lah pula kan. Dia yang best ni baca sajak ni, dia penuh emosi. Itu kalau tuan-tuan kenal Pian Habib. Saya sangat minat Pian Habib daripada dulu, dan dia masih lagi mendeklamasi sajak. So saya akan cuba baca deklamasi sajak ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Anugerah terpinggir oleh kelopak mataku, Shah Alam, 15 Januari 2021. Mana awal tahun ni dia buat kisah banjir ni tadi ya. Baik, saya cuba. Bismillah. Umpama darah mengalir di tubuh insan, begitulah air bagi kehidupan, menyubur dan merimbun tumbuhan, menghilangkan haus segala haiwan. Di dalamnya juga terbina kediaman, pelbagai rupanya serta panggilan.
awan, hujan, sungai maupun lautan. Taat sifatnya mengikut edaran. Asalnya bersih lambang kesucian. Air adalah anugerah teristimewa. Hanya di sini tiadanya di cakrawala. Hadirnya berbakti kepada manusia. Selagi dijaga dia hamba setia. Rupanya lembut, kerasnya bukan sebarang. Namun manusia bersikap curang. Amanah diabai, kelakuannya terlarang. Peraturan alam semuanya disingkir. Buruk padanya enggan difikir. Boros sikapnya banyak dibazir. Khianat mencemar sehingga hanyir. Derita haiwan tak rela mampir apabila manusia longlai di kendung banjir. Baru tersentak warasnya hadir. Anugerah Tuhan jangan dipinggir. Oleh sahabat saya, kelopak mataku. Dari Shah Alam. 15 Januari 2021. Inilah ceritanya, puisi yang dia cipta pada awal tahun ni. Masa tu banjir juga. Di Shah Alam juga. Okey. Anyway, kita teruskan pada ini. Ini adalah Easy Guide to MNL. Al-Falah ni sebenarnya about sharing knowledge, ya. Dan sebabnya ialah saya terpanggil tentang sharing knowledge ni. I don't really mind kalau tak ada orang tengok. Orang tengok itu terpulang. It doesn't really matter. But my job is here. Kan, saya rasa saya perlu berkongsi pengalaman, perlu berkongsi ilmu. Jadi sebabnya ialah Quran tu bermula sebagai memulakan satu tamadun dalam tempoh 23 tahun saya tuan-tuan. Dengan Iqra. Iqra ni bacalah. Yakni daripada Iqra itulah knowledge blossoms. Okay? Semenjak daripada zaman Nabi tu lagi. Maknanya zaman Rom dan zaman Parsi ni, dia orang ni sangat-sangat powerful pada ketika itu. Macam superpower, macam Britain dengan USA. Tiba-tiba Allah bagi negeri Arab ni, tamadun dia naik. Negeri Arab ni beribu-ribu tahun, dia duduk di desert sebenarnya. Dia tak ada tamadun. Okay? Dan dia sentiasa berkelahi sama-sama sendiri. Itu ceritanya. Jadi datangnya Nabi Muhammad SAW tu menyampaikan isi kandung Quran dan Islam pada orang Arab di situ. Maka terbinanya tamadun Islam. Dan tamadun Islam ni naik ketika itu. Zaman orang Islam maju, zaman Eropah dipanggil the Dark Ages. Di Europe memang sangat zaman kegelapan. So saya ambil iktibar tu untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang saya bukanlah kata ada banyak, saya pun tak mengaku saya expert kan, sebab saya suka melihat diri saya sebagai satu pelajar, student of life. Jadi saya suka sharing knowledge tu. Of course I've got license lah, kalau tak berani nak cakap pasal investment kan. Tapi I don't regard myself as an expert, tapi saya suka cerita knowledge ni sebab saya sendiri amalkan knowledge tu. So hopefully siapa-siapa yang rasa macam boleh gunakan ilmu ni, sila gunakan dan share dengan kawan-kawan, insyaAllah dapat pahala. Okey, ataupun dengan adik-beradik. Okey, Monday Night Live ni, video ni dia selalunya dia proses. Kalau immediately habis video ni dia akan proses. So siapa yang lambat masuk, maka dia tak ada dia tak boleh nak tengok sebab dia macam susah nak tengok lah. So I suggest kalau tak dapat masuk tengok live ni, tengok after 24 hours. Macam kalau saya launch malam ni, maybe you can watch it tomorrow night. Macam tu lah kot. Kan, kalau terlepas lah siri ni, macam lah siri ni bagus sangat pun. Kan, anyway, saja cerita. Okay. Now, bila you tengok after live ni, you can actually skip to your topic of interest lah. So what you do, you look at menu, saya tunjuk menu, and then you just skip apa-apa information yang rasa berguna. Okay. Next, video ni kalau kita tengok, tuan-tuan tahu kan, tuan-tuan boleh speed up the video punya speed tu jadi 1.5 ke 2.0 ke kan. Try to speed up, kalau tidak dia macam boring kan. So you jimat dia punya bandwidth juga lah. Okay, kalau lah MNL ni, Monday Night Live ni is a great help. Please share with your friend because it's our perjuangan. And apakah perjuangan tuan-tuan dan puan? Tentulah dakwah kan, sebab Nabi suruh kita berdakwah, itu salah satu perjuangan kita. So sharing knowledge is actually part of dakwah lah. So together kita boleh spread the good thing pada kawan-kawan kita yang lain-lain. Macam itulah ceritanya. Okay, next segmen semalam ni, Al-Falah Wealth, build our foundation. Okay, macam mana kita nak build our foundation? Saya reka Al-Falah Wealth ni untuk diri saya sebenarnya, dan saya dapati benda tu berguna dan hajat-hajat saya tercapai alhamdulillah. Around 80% of what I dream I get. Okay,
through the steps yang saya laksanakan. Saya akan juga berkongsi sedikit tentang berita dan cerita Al-Falah. Malam ni mungkin basmi kemiskinan daripada saudara Labu tak ada, jadi saya akan just slot in some information about what we have achieved. And then saya reka docu-briefs, saya panggil documentary tapi bentuk brief, so I call it docu-brief lah. Mungkin cerita-cerita tentang investment, econs and finance. Okay, and then cerita pasal IQ challenge yang kita launch itulah, and game show. Okay, just to check whether there's a Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya ni tak pandai buat pakai StreamYard ni kan. Too much information bagi saya nak control seorang-seorang. Okay, anyway, thanks for hadir, for your presence. Saya rasa semangat sikit lah bila tengok ada orang nak sembang-sembang. Dia, masa dia lecturer dulu, saya duduk sembang dengan student sebenarnya. Jadi adalah feedback kan. Now sembang seorang-seorang depan kamera rasa macam pelik, rasa macam kekok sikit. Tapi anyway, now saya nak cerita sikit pasal ni Al-Falah ni. How do I build my foundation? Saya memang dream big lah dulu kan. I want to be someone, I want to achieve something kan. One of my dreams, if I don't mind sharing with you pun, one of my dreams ialah nak jadi profesor. Okay, ataupun kalau tak dapat jadi profesor, saya kata saya nak mengajar orang-orang rambut blonde. Macam tu lah cerita saya. Jadi saya, hajat saya tu memang tak dapat jadi profesor. Walaupun saya ada buat journal paper dan sebagainya. Saya ada present dekat some places dan sebagainya. Tapi saya punya tahap ke arah pendidikan tu tak menyerlah. So saya terus masuk dalam bidang lain lah. Jadi saya punya dream tu salah satunya adalah nak mengajar anak orang putih. Sebab saya ada teori yang mengatakan bahawa orang Melayu ni dia punya kreativiti sama level dengan orang putih. Jadi saya nak buktikan. Jadi dengan izin Allah, Allah izinkan saya dapat mengajar anak orang putih. Jadi saya dapat lihatlah benda tu, teori saya tu betul. Pada masa yang sama saya dapatlah menyelami budaya lain kan. And di situ saya rasa saya akan cuba menerapkan benda yang baik, kita cuba terapkan macam contohnya macam yang di kerajinan mereka, rajin membaca, tua-tua pun pergi library. These are the things yang saya nak cuba tanamkan lah. So foundation saya reka benda ni dalam tahun 2000 sebenarnya. First is matlamat lah, daripada happy healthy wealthy tu matlamat saya ialah first kali ialah Islam. Dalam Islam ni maksudnya kan, apakah matlamat yang kita nak capai dalam Islam? Macam saya contohnya kan, saya suka sangat nak sembahyang on time. Jadi saya cuba setkan dalam tempoh sebulan, saya nak set sembahyang on time. Macam itulah contoh saya. Ataupun saya kurang sangat berzikir umpamanya. Yelah, bila kita tengok kan, macam hadis-hadis kata zikir 100 kali macam ni dapat manfaat macam ni. Nak fikirkan 100 kali tu macam banyak, tapi sebenarnya kita boleh buat. So kita cuba letakkan matlamat pula. Okay, tuan-tuan pun boleh juga buat matlamat-matlamat lain lah kan, apa-apa saja. Macam I cannot imagine macam tuan-tuan nak puasa sunat hari Isnin dan Khamis umpamanya. Itu adalah goal untuk matlamat Islam dan sebagainya. Okay, and then matlamat health kan. Apakah matlamat health? Matlamat kita mungkin BMI, nak make sure that BMI tu back to where it is supposed to be, around 25 kan. Anyway, so cuba setkan BMI tu. Saya buat slogan untuk diri saya, eat less, walk more, sleep early. Kan, maknanya sleep early tu dapat get out early lah. So benda tu fantastic sebab saya buat kajian sains juga. Saya suka membaca jurnal-jurnal, scientific journals kan. Umpamanya baru ni saya baca tentang importantnya microbiomes. Okay, microbiomes. Because the reason is dia orang buat research, ada yang obese yang tak ada diabetes. So those are the things yang ada anomalies lah. Bila ada anomalies, researchers start to buat more research. And the latest finding ialah probiotics, microbiome, so ada help untuk membantu mengurangkan masalah diabetes dan sebagainya lah kan. Okay, that's just a sharing. And then self-motivation. Saya suka NLP actually. Saya follow Anthony Robbins. Dia ada talk about neuro-associative conditioning, NAC dia panggil. Ataupun satu lagi neuro-linguistic programming. So you can actually program yourself by reading. So saya actually amalkan menulis setiap pagi. Nanti saya ada masa saya share benda tu. Okay, saya adalah tulis I want to be healthy, wealthy, macam itulah kan. Saya tulis ulang. So that's a kind of motivation. Then I keep finding new information dan sebagainya. The most important thing is being flexible kan.
Kalau baca buku Carol Dweck, Professor Carol Dweck, I think it's very important for you to have an open mindset. That's a self-motivation. And then my matlamat ialah dengan family. Family ni with wife dan sebagainya lah, dan ibu saya dan sebagainya. Apakah masa yang saya kena spend dengan ibu saya ke, atau masa saya kena spend dengan family saya dan sebagainya lah. Okay. And then satu lagi matlamat yang saya bina untuk diri saya ialah business. When we talk about business, ramai orang ingat business ni kena buat menjalankan perniagaan. Actually not really, not necessary pun sebenarnya. Bila kita sebut business, kena ingat tau, investment tu ialah mother of business. So if you can do investment, that means you have already run your own business. Jadi kan, cuba pelajari teknik-teknik investing yang baik, cuba figure out apakah investment yang sesuai di jiwa. Okay, macam saya, sesuai dengan saya ialah of course lah, share market melalui unit trust. Saya dah try masuk share market directly, buka account apa dia panggil, saya tak ingat, CDS account kot tak silap kan. Saya cubalah beli share, masa tu Malaysia Airlines tu ada lagi kan, masa tu Malaysia Airlines halal punya counter at the time. Now Malaysia Airlines dah pull out. So I tak main lagi shares macam tu. Saya main bukan banyak, sikit saja, sangat sikit saya bodoh dalam nak tengok macam mana nak beli saham kan, sebab saya duk tahu macam mana fund manager duk beli saham. So these are the things yang saya nak share malam ni pun, ada cerita-cerita pasal fund manager juga lah. Okay, so itulah sedikit sebanyak tentang investment saya, dan saya juga menjadi investor dalam property. Saya mula berkecimpung sebenarnya property investment dulu, kemudian baru saya masuk share market melalui unit trust. Is much better kan, is safer and ada time untuk study dan sebagainya lah. Okay, next is career. Apakah career kita, kejayaan kita ni apa sebenarnya? Walaupun kita nak run business, apakah kita punya kejayaan dalam business? Mungkin kita nak jadi CEO, mungkin kita nak jadi satu expert in that certain area, dan kita tak nak manage bahagian-bahagian lain. So you kena design your own career basically. Okay, you have to think about 5 years from now, 10 years from now umpamanya kan, apakah matlamat. Dan don't forget, we have to be flexible juga. Bila kadang-kadang kita nak achieve something, Allah yang sebenarnya menentukan sama ada kita mendapat matlamat tu pun tidak kan. So on the way there, kan, you aim to get that thing. Jangan ubah lagi kan, sampai you berusaha betul-betul sampai selama 2-3 tahun, you feel that you don't get it, maknanya memang tak boleh nak dapat, then you kena pivot. Dia panggil pivot tu maknanya ubah strategi lah kan. Okay, selagi kita rasa macam boleh capai matlamat tu, kita keep going, keep doing iterations. Ask yourself, how can I do better today? How can I be better and better and all that lah. Okay, so dari segi career macam tu. And then finance kan, finance ni ramai orang set nak jadi jutawan sebenarnya. But in my opinion, don't worry about becoming jutawan. Sebabnya happiness tu dah ada scientific research pun bagi tahu, you have got income 75,000 setahun. Okay, lebih kurang 6,000 lebih lah, 6,000 lebih sebulan, you dah dapat happiness maximum. Kalau lebih pada tu, katakan gaji dah naik sampai 140,000, 200,000, happiness tu dah tak naik dah, dia macam dah tepu. That's why I'm saying, ramai orang nak aim for millionaire. What for, you know? Actually you should just aim little bit dulu. So saya cadangkan aim for 300,000. It's easy, achievable, dan 300,000 tu can make you to become financially free already kan. Masa tu you dah boleh travel sana sini, you know. And of course lah, bila nak capai financial freedom tu, kalau kita punya aset sikit, kita buat cara sikit-sikit lah. Kalau kita travel tu nak business class umpamanya, that means you waste your money kat situ je lah kan. So rather than just travel economy class dulu dan sebagainya kan. And then as you get older and older, you can actually achieve more and more. This is my opinion. Okay. And then this is, I just added help others is very important. When you start to help others, sebenarnya saya dapat benda information pasal helping others ni from Simon Sinek. Dia ada buat buku, dia macam-macam buku dia buat kan. And dalam buku tu dia bagi tahu, when you help others, dia ada some kind of hormone. Dia ada 4 kind of hormones lah. I don't want to talk about it today sebab cerita ni panjang. Next time dia cerita. So the hormone tu actually cause you to become happy. That's why kadang-kadang you notice that when you help people, when you help others, you start to feel happier and happier. Kan? Sometimes somebody yang you don't know pun, dia jual keropok umpamanya dekat Maybank, and you feel, you dapat sedekah kat dia, you feel happy sangat. I tak tahu lah, that's what I feel lah anyway kan. So helping others ni is very important, and you know, and of course Nabi sangat menggalakkan kita
help others, of course kita dapat pahala juga. So these are the building foundation secara ringkas nak beritahu kat you all. This is how I build my way of thinking, how I build my happiness yang saya cerita tu, happy, healthy, wealthy. It's more like contented lah. Do you feel macam bersyukur banyak kan? Bukanlah kata aku ni, bukanlah kata saya ni bagus sangat kan, tapi nak bagi tahu yang we have to latih diri to feel contented, and bila ada ujian kena banyak bersyukur, kena banyak bersabar dan sebagainya lah. So slowly we get there. Okay, insyaAllah. These are simple tips saja yang saya share tu lah ya. Okay, next kita akan tengok berita sikit lah ya. Berita cerita Al-Falah. I think my friend tak ada ni, cakap laju tu lah. Number one, berita ringkas saja tentang apa Datuk Mustafa beritahu. Government yet to decide whether to resume KL Singapore Asia Project. Cerita ni sudah ungkit dah, cerita dah lama dah kan. And now Datuk Mustafa kata nanti dia orang still tak buat decision yang betul. Okay, the next berita is more interesting bagi saya. I'm not sure that you've heard about this, RCEP. This is regarding a new trade agreement yang akan kita sign, new trade agreement akan kita sign dengan Southeast Asian partners, ASEAN dan juga North Asian. Okay, so nanti I share with you this slides ya. Okay, maksudnya adalah Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP agreement to enter into force 1 Januari nanti tahun 2022 ni insyaAllah. Okay, apa dia RCEP tu? Mari kita tengok. Okay, RCEP ni merupakan RCEP members ni adalah world's largest free trade bloc. Boleh bayang tak? Kita ada APEC, kita ada Eurozone dan sebagainya. Tapi RCEP ni rupanya the largest free trade bloc international. Okay, dia menyebabkan nanti 30% pada GDP. Global GDP datang daripada negara-negara dalam yang menandatangani RCEP. And then kita ada regional trade facilitation. Kita ada nanti kita bila kita sign ni, kita dapat 90% of import tariffs. Okay, import tariff tu dia perbincang antara negara akan phase out sedikit demi sedikit. Ini something good. Kemudian access to China market investors, I don't really care about this to be honest with you, tapi the thing is access to China market ni they buying from you lah, hopefully kan kita dapat export. And I nak tanyalah orang-orang Islam kan, apakah business yang kita boleh buat, kita boleh export ke China. This is the opportunity for you all to participate. Okay, kalau kita tengok syarikat di bursa saham, berapa sangat syarikat orang Islam? I bet around 10% saja dimiliki oleh orang Islam. Kan, this is the reason why saya sangat-sangat menggalakkan kita cuba belajar buka bisnes. Mungkin cucu kita nanti dapat satu company yang masuk dalam bursa nanti. Mana tahu kan. Sekarang ni bursa setiap hari kan, orang lain aja masuk kan. This is what I'm trying to say lah. Okay. And then kita ada North Asian Investment Interest and peluang kepada SME. So kalau tuan-tuan dan puan ada company-company SME, insya-Allah boleh masuk. Now, kalau kita tak ada company-company SME, macam kita nak buat? Bagi saya it's a good news jugalah, because kita boleh invest in the companies provided they are making halal products lah. Okay, so kita ada halal counter. Kita tumpangkan kilang wealth ni. Pasal apa kita kena buat benda tu? Kalau kita invest, we look at this. Ini negara yang CPT, yang dulu kita panggil TPP, 11 countries. Okay, this in terms of trillion dollars. Tengok tak RCEP ni, this is the countries yang involved in RCEP yang kita nak participate. Okay, Malaysia is one of them, New Zealand, Australia, Vietnam dan sebagainya, semua country-country yang participating. This country nanti akan memberi GDP around 500 billion to world trade by 2030. And bila starting nanti annually dia akan beri income $209 billion. So maksudnya apa teman-teman? Kalau kita miss this opportunity, there are companies yang actually generating income for us. So maknanya kalau kita tak buat business, kita cuba invest in these companies. Okay, invest through unit trust, because fund manager any unit trust at all. I'm not buat iklan untuk diri saya, tapi kalau nak invest with me boleh, tak ada masalah kan. In fact, siapa yang invest with me, I'm coaching them to understand the stock market tu. Macam tu cerita dia. Anyway, itu iklan for myself lah kan. I don't need you to invest, but if you want, you can. Okay, I've got 400 clients already yang invested with me. I'm not bragging, I'm just saying I'm helping people to become wealthy. Jadi di sini nak bagi tahu pada siapa anak-anak muda, especially kalau tuan-tuan ada kenal anak-anak muda, please tell them to start do something about their wealth. Jangan asyik
main skin cepat kaya, that kind of thing. To me, if you benda-benda yang selalunya bagi wealth kat kita ni, benda-benda yang tak nampak glamour, kan, contohnya itulah. Okay, so why not we start looking at this RCEP and try to be understanding more about economy of Malaysia. And this berita Oktober 13, Malaysia masih lagi proses of amending acts, nak tukar akta in order to ratify RCEP. This MITI punya ni lah, Ministry of International Trade and Industry. Okay, ruangan bahas kemiskinan, Saudara Labu tak ada di sini malam ni. Dia ada kat, in fact dia daripada Labuan, malam ni dia bertolak pergi ke Sabah. Dia ada tempat-tempat yang dia nak lawat di Sabah. Dia daripada Labuan sebenarnya. Okay, this is our website, my other company website, Duri Halali Marketing. Di sini kami nak share sikit kami punya activities. We are actually giving a lot of donation daripada orang ramai. Donation tu dia beli barang yang kami jual. So we're not collecting cash money, we're actually selling items. Of course, when we sell, we make profits, and from that profit we share balik semula. So we are actually together with pembeli, penginfak. Kita share our profit tu bagi pada family member. We start in small group lah, dan kita punya goal ialah bukan one off. Kita nak bagi regular, monthly tu ada je kan. Jadi kalau tuan-tuan dapat support kita, alhamdulillah, insya-Allah kita diberkati Allah pada satu masa nanti. Saya rasa elok company participate buat benda ni, sebab kita ada ledger dan kita lebih telus, and this is what we trying to tell people. For example, di Malaysia, kalau di NGO, kita boleh keep 30% tu. That's a lot of money tau, 30%. Sebab when we run a business, we trying to manage the cost. So we trying to manage the cost. Kita nak push kita punya cost to become smaller and smaller. 30% tu kira tinggi lah bagi running business lah kan. Jadi we try our best to minimize our cost. Di sini saya rasa advantage untuk company tolong asnaf. This is what we trying to do lah ya. And at the moment, tak tahu you can see this bit small. Kita punya infak yang terkumpul adalah lebih kurang RM11,000 ya. RM11,000 ni over 1 year lah, 1 year plus kot. Kalau Labu ada, dia boleh bagi tahu lah. Saya data-data ni semua dia orang pegang. Saya train anak-anak muda, my team ni. Saya train dia orang to be expert in their own areas, okay? And then they can cross. I buat matrix punya management. Matrix management very interesting sebab saya dulu project engineer. So project engineer dia punya management tu is they report to many clients, okay, many groups. So when I run businesses, I prefer to have matrix management. So I let them do that, and I just think about strategy for the company lah, macam nak buat, apa nak buat kan, challenges ni macam mana. So I just guide them. Now what I know from Saudara Labu, kita dah kita dapat collection more than 11,000 by now, I think. And kita dah bantu 75 family, 75%, okay, 75 family, and we are giving regular. This is a good thing. Kita tak nak bagi kat semua orang, lepas tu kita forget semua orang, tak nak. Kita nak fokus orang tu, and then kalau kita fokus family tu, kita akan dapat what do you call it, jadi macam support dia punya anak-anak lah, maknanya pendidikan dia macam mana, kita kenal dia orang tu kan. So we can guide them how to improve themselves lah basically. So that's what I've been trying to do ya. Okay. Kita design the infak GPS in the world. Kita claim that kita the first, memang betul. We look into this, we buat some research, and we now trying to advancekan teknologi ni. I'm trying to get some grant from government. I'm not sure that I can get it or not, but it doesn't really matter, dapat tu lain cerita lah kan. But I'm trying to improve pekan benda ni, dan I'm trying to market this thing to overseas. I think I've mentioned this before. I've contacted one in fact dia contacted me pun, from Finland. An engineer from Finland is actually trying to work together, and hopefully lah we can sell this technology together, because infak ni bukan setakat pada orang Islam je, pada bukan Islam pun dia orang punya kutipan sedekah. Dan for example yang cerita di Haiti, for example, if you know about hurricane kan, yang melanda negara tu, tak ingat tahun bila, tapi millions of 100 millions, more than 100 millions, tapi dia orang tak tahu duit tu pergi mana. This is the thing yang saya rasa kita kena focus on. Okay, where do we give the money?
pada penerima ke atau pada orang tengah? Orang tengah pula ambil berapa? Things like that lah. Kan? So this is the thing yang kita cuba lancarkan. Hopefully companies lain boleh buat benda yang sama. This kita panggil socialpreneur lah. Okay, and kita ada Infak Quran Challenge. Masih tak ada sambutan, tapi tak apa, it's okay. We trying to market benda ni. We give away for free. I mean, you don't have to do infak pun. We want people to actually menang hadiah. Kita memang nak bagi hadiah tu weekly, but I need the sambutan to be if we get some 100 people registered with us, that would be nice lah kan. Satu, kita dakwah pasal Quran tu. Saya nak orang faham Quran. So kita buat quiz, very simple quiz. Okay, just to tell you what we do lah. And recently, we also dah start cashback. Kita bagi cashback. Tuan-tuan dan puan, I don't know whether you feel that RM7 ni is actually a very small amount or not. But I tengok RM2-3 pun orang berebut nak dapat. Saya pun pelik kan, macam ada satu bank tu bagi cashback 15 sen. Orang screaming to get 15 cents. Here we are, honestly we're trying to give RM7 just for you to register and invite friends to, kita nak perkenalkan website Muslim products-nya. So satu, you buat kerja dakwah and then kita reward you for that kan. Why do I I buat iklan, I think I'm not sure that I've told you this. I tak pakai Facebook. I don't want to pay any cents to Facebook. Okay, because why should I help Facebook? Facebook pun dia manipulate algorithm. Google pun sama. So might as well I pay pada umat Islam. Kan? I pay and then you try to market us, market for us, tell us about our products and all that. I mean, kita dapat pahala and then we give him back, that's the reason when we give our wealth, maknanya kita sharing the wealth lah. Kan? Kita sharing the wealth sekali lah. Kan? Okay. The matlamat untuk saya buat bisnes ni actually just to let the young people to take charge. Okay, I've got several businesses which I don't really need to brag ke apa, tak payah cerita lah. But yang DLM ni dengan Afalah ni, sole purpose ni adalah to guide the young people kan, to start business. And when I say start business ni, sebenarnya important in business ialah networking. Anak-anak muda ramai tak confident network. Saya rasa itu sangat penting to become berani berjumpa dengan orang, berani bercakap dengan orang. Sure, ada orang yang suka menipu. These are the things yang kita kena hati-hati, of course. But kalau kita, as long as you don't sign any agreement, as long as you don't withdraw your money to give to people, you should be learning from a network of people, especially dia panggil weak links. Okay, nanti kita cerita macam mana nak buat networking. Then you also have to start asking questions, because asking questions ni Islam suruh, Quran suruh kita banyakkan bertanya. So these are the things yang saya rasa kita perlulah bernetwork untuk kita maju untuk masa depan kan. So these are the things yang saya nak share dengan you all. Okay, kita start dengan docu brief. I think kita ada about 25 minutes lagi ya. Kisah fund management. What do fund managers do? Malam ni ada dua cerita. Satu cerita fund management, and satu lagi insyaAllah saya nak sampaikan cerita pasal Erdogan. Okay, Erdogan di Turki. Sikit saya cerita je lah. Okay, now kita tengok. What does a fund manager do? Okay, not hedge fund, just fund manager. Okay. Slides ni agak kecil tapi tak apa, I baca. So the first one adalah mengkaji sumber maklumat daripada pengumuman korporat, laporan penyelidikan dan media massa. So the fund manager ni basically dia masuk pagi-pagi, dia akan baca information. Okay, daripada mana-mana corporate announcement from bursa kan, you boleh dapatkan corporate announcement. Macam ada baru ni ada perkelahian di antara Suruhanjaya Security dengan satu syarikat tu, berkelahi besar tu, sama menyaman. Jadi fund manager is looking at that and dia tengok apakah kesan kepada syarikat tu nanti, dan mungkin fund manager pun tak decide untuk invest in that company, contohlah kan. And then dia akan look at laporan penyelidikan, sebab laporan penyelidikan ni banyak itu tuan-tuan. For example, Europe punya information, company-company di Europe dia punya dividen dia macam mana, and then company-company from Asia dia punya dividen yang dikeluarkan macam mana, and then apakah benda-benda yang berlaku, contohnya Evergrande, kalau pernah dengar pasal Evergrande real estate kan, those ada impact in kita punya business. Kita punya business adalah investment lah. Okay, that's the main thing. Okay, and then satu lagi tugasan ni adalah mesyuarat harian bersama pasukan pengurus dana dan penganalisis pasaran. Tuan-tuan dan puan, fund manager ni yang saya tahu lah kan, satu dana tu dia ada dua fund managers yang in charge, okay. Tapi dia ada more than 10 atau ada yang sampai 50 researchers yang membantu dia.
Okay, so these are the researchers yang actually feed information, analyze the data dan sebagainya, so that the fund manager tu dalam meeting dia boleh buat decision whether to sell that shares or not, to buy that share or not, this kind of thing, and how much money dia mesti letak dalam money market, for example. Okay, these are the very interesting introduction kepada you all kan. Mungkin pernah tahu, mungkin tak pernah tahu. So saya just share lah. And then dia akan buat mesyuarat luaran dengan pengurusan corporate managers dan broker, for example. Okay, nak tahu macam mana, fund manager ni satu advantage dia kan, bila dia beli shares yang mahal-mahal, dia beli macam harga pukal tau. Kita beli satu share, dua share, tapi bila dia beli in bulk, dia dapat harga yang murah. So when they get something dengan harga murah, maknanya unit to itself, satu unit, dia ada pelbagai shares dalam tu. You see, different between unit trust dengan shares different tau. Unit trust is pemilikan kepada share-share ni tadi. Unit trust tu satu dana yang dikongsikan bersama untuk membeli share-share dalam pasaran Malaysia ataupun luar negara. So these are the advantage of going through the bursa saham. You can buy directly, sure, but if you buy directly, you are small player saja. This is my opinion. Yang main bursa saham ni around 70% is big boys. Big girls pun boleh lah nak cakap itu kan, fund managers. Those are the people from overseas and in the sea, dalam negeri dan sebagainya. So they are the ones who's actually buying the stocks. Okay, and then they also lawat ke syarikat. Dia buat lawatan ke syarikat, lawatan ke kilang-kilang, nak make sure benda they exist or not. For example, they buy saham Volkswagen. Okay, do you think the fund manager just buy from the stock market saja? Tak, they actually have to go there. They conclude the report and they look at the management team, berapa lama dah managers to manage, dia punya CEO dia berapa tahun. Those are the information mereka ada, okay, at fingertips. Okay, and then dia akan menghadiri persidangan seminar pelaburan peringkat tinggi lah, maknanya they will learn about, they still ada continuous learning. Walaupun dia orang expert, tapi they are learning from each other kan, macam fund manager pergi ke conference overseas umpamanya tentang value investing. Kadang-kadang dia orang dengar Warren Buffett bercakap and all that, apakah information yang Warren Buffett buat, kenapa Warren Buffett dump PetroChina, for example, dia dumping the shares and all that. So those are the repercussion kepada kita sebagai peniaga-peniaga ni. Kita peniaga lah, sebab kita beli saham tu maknanya kita berniaga jugalah kan. Okay, so it is secara ringkas lah. And then mereka design the products. Okay, how do fund managers design the product? Dia boleh tengok tau, kalau dia nak buat satu dana untuk anak-anak muda ni suka apa benda, jadi dia akan design macam anak-anak muda ni satu masa nanti akan meningkat umurnya, jadi satu masa nanti dia orang akan fokus pada green energy, for example kan. So fund manager ada design produk-produk macam green energy lah. And then datangnya AI lah, healthcare punya new technology lah kan. So fund manager ni akan design produk-produk macam tu and dia come up with a new fund, for example. So when you read the prospectus, tau kat mana dia orang plan to invest and so forth. And then kita tumpang sekaki lah. That's how kita jadi wealthy. Pelan-pelan tapi insyaAllah wealthy. This is what I'm trying to tell you, okay? Next, dia akan buat top down approach. Dia akan tengok daripada industri mana dia nak invest, which country dia nak masuk, itu panggil top down approach. Ataupun bottom up. Bottom up ni maknanya dia akan tengok individual company. Okay, so dia tengok individual company in what industry, and that's what it means by bottom up. So they are doing that kind of approach, and before then baru dia after that baru dia buat kayu pengukur tu dia benchmark. Okay, boleh tak fund kita ni beat the benchmark? That's why if you invest in fund unit trust, you will see there's a benchmark, and also you will see the what do you call that, dia punya dana kita sendiri lah kan, whether you can beat the benchmark or not. And of course portfolio yang currently ada ni, dia akan buat research lah sama ada dia nak buat asset allocation atau tidak kan, dia nak transfer duit kepada bond ke tidak, nak keluarkan dari saham ke tidak. Those are the things yang dia orang selalu buat lah ya. Okay, itu sajalah kot saya cerita pasal fund manager apa yang dia orang buat, so that you understand why saya sangat menekankan, sebab I've benefited myself dalam investment ni. Saya tak nampak benda ni. Saya start investing in unit trust pada tahun 2002, and pada masa yang sama saya invest in property, but I really dislike share market. I don't understand it kan sebagainya. Tapi in 2005 saya rasa macam I need to know,
Actually, my wife forced me lah to study pasal unit trust. And I took the license just for fun je lah mula-mula kan. So I lulus license senang sangat ABCD dia pun. Kan sebenarnya saya ambil license untuk diri saya sebab saya tak trust my agent. Saya invest dulu dengan satu syarikat tapi tak ada apa-apa tau, tak ada information and tak pandai bercerita and all that kan. Dia nak datang ambil cap jari untuk kita invest pakai APF kan. Lepas tu belah kan, dapat ni belah kan. Tak apalah, ini bila sembang-sembang tak ada information yang ilmiah kan. So dia maknanya the agents, saya suka baca, my agents tak pandai baca, tak suka baca kan, tanya tak tahu. So I decide to myself, I will do this myself. I take the license, I learn a lot, and then I try to compare with not just Malaysia punya fund managers. Kan Malaysia fund manager banyak company kan, bank-bank Malaysia ni lambat-lambat. Tapi I study juga macam apa ni, overseas punya funds lah, okay, overseas punya fund managers. Banyak so kita boleh tengok macam mana dia orang invest from America, from UK dan umpamanya kan, Fidelity macam-macam lah cerita. Okay, so that's why I took my own license and now I'm happy I did that because bila saya invest atas nama saya dapat discount. These are the advantage yang saya galakkan. Kalau siapa-siapa nak berminat nak learn about investment, one to one no problem, insyaAllah I can coach you for free. You can ask me anything, no problem. Okay, right. Let's move on to this part is saya suka sangat ni kan, pasal saya ni cerita Erdogan. Dia macam Ridwan lah nama dia, Erdogan. Bukan Erdogan lah, ramai orang baca Erdogan. No. The G is pronounced as Erdogan because this mentioned by my colleague in Turkey. Okay, so saja ceritalah. Let's look at Erdogan. Saya panggil Erdogan ni Erdogan's experiment. Tuan-tuan mungkin tahu apa yang berlaku kat Turki sekarang ni. Siapa yang tak tahu, saya beritahu. Turki punya krisis at the moment ialah inflation yang sangat tinggi, double digit already. Dan Turki punya wang, ringgit dia, panggil lira, Turkish lira tu, memang orang dumping lira tu. Dan I think sekarang ni dah $1 around 12. Saya ada data, tapi last week ni data lah. Sangat-sangat teruk sekarang ni keadaan Turki ni because of decision yang dibuat oleh Erdogan dengan team dia lah ya. Okay, what happened? Let's have a look. Okay, this is a report by Erdogan is failing economics 101. Dia kata Erdogan ni kalau dia study economic 101 kan, dia mesti bijak manage the country. So dia orang kata Erdogan ni tak bijak lah maksudnya. Basic economics 101 tu is a simple paper yang the Turkish president has made a huge bet. Okay, yang dia ni macam seolah tak pandai manage ekonomi lah. Saya tak pasti macam mana, tapi saya nak share apa yang saya tahu and then tuan-tuan puan boleh juga bagi opinion ya. So if there's any opinion, saya akan try to jawab soalan lah kalau ada soalan. Let's just carry on. Okay, baru ni dia suruh orang-orang rakyat Turki dia harap bersabar. Ni biasalah kan, bila politician start to control, dia suruh rakyat bersabar kan. Trust lah kami ni, kami tengah buat eksperimen new economic model. So, katakanlah the Prime Minister of Malaysia cakap macam tu, trust him, I know what I'm doing, this and that. Can we trust them or not? How to know whether we can trust our leadership or not? Kan, I'm talking about economy though. I'm not bashing any politicians. By the way, just to inform you again, saya apolitical. Saya tak memihak kepada mana pihak. Saya tak pergi undi. Dah give up undi dah sebenarnya, dah lama dah give up undi kan. Because of ni lah information yang kita dapat ni semua tak boleh pakai. Saya sangat-sangat unhappy with the politicians punya behaviour, lebih kurang sama je mana-mana parti pun. Yeah. But anyway, that's a different story. Now, let's look at what actually happened. So kalau tuan-tuan boleh nampak ni agak kecil sikit ya. Dia sebenarnya dia bermain dengan riba. Okay. Turki, ekonomi mana-mana dunia bermain dengan riba. Turki tak nak main dengan riba. Ini yang information yang saya tahulah. Dia tak nak main dengan riba. Dia Islamic Party. Dia very much macam kalau tuan-tuan tahu kan, macam dia parti keadilan sebenarnya. Justice and apa benda. Dia panggil AK Party lah. Parti AK tu, okay, dekat Turki. Now this party kalau di Malaysia ni mirip-mirip, PAS adalah mirip-mirip tu lah. Kan, Erdogan ni dulu dia Islamis tau, maknanya dia Islamic activist, tapi because of that dia dipenjarakan. Masa tu military punya ni cerita sejarah dia lah.
Lepas tu dia jadi mellow sikit, dia tukar approach dia dan dia become lebih pada more like a corporate figure punya mentality. Okay, jadi dia try to experiment dengan kenapa kita kena main interest all the time. Nanti saya akan cerita macam mana interest dengan inflation tu. Okay, I just want to share with you, ni currently chart Malaysia dengan Turki lira. Dia try ni Turki lira lah. Okay, kalau tuan-tuan tengok 2017 duit RM1 Malaysia tu dah boleh beli hampir RM1. Okay, 2018 RM1, 1 lira lah. Okay, 1 lira. And then pada tahun 2020 dah dekat 2 lira. Okay, 2021 dah dekat 2 lira. Maksudnya RM1 Malaysia ni bagi 2 lira. Can you imagine that? Kalau kita pergi sana, kita beli barangan, alright, duit kita lebih besar daripada dia orang lah. Masalahnya tuan-tuan, barang sana harga mahal sebab inflation dia tinggi. This is our problem. Kan, saya nak galakkan orang pergi Turki. Saya tak pernah pergi Turki sebenarnya, tapi saya nak galakkan orang pergi Turki. Bukan pasal apa, at least kita support the tourism industry dia. Tapi sekarang dengan COVID dan sebagainya, saya tak berani nak buat iklan macam tu lah kan. But you know, if we can help them, why not? We just go to Turkey. It's a beautiful place kan. And saya pun tertarik, kawan saya duduk kat sana, saya ingat berapa bulan, sebulan, 2 bulan dia duduk sana. Dia cerita kat saya, dia suruh ajak saya, jomlah pergi buat property kat sana, jom property. Saya kata, kan, masa tu zaman-zaman perang Syria tu, about 5 years ago kan. So I thought, alamak, malas lah kata kan. Anyway, ceritanya sekarang ni duit Turki lira tu RM1, Malaysia dah RM3. So today saya dengar dia jatuh lagi. Itu cerita apa yang sebenarnya berlaku. Let's have a look now. Turki Central Bank kata dia nak stabilizekan market dia, di Turki tu dengan dengan menggunakan foreign exchange. Tuan-tuan tahu kan, foreign exchange ni, foreign reserve ni, kita boleh beli US dollars dan kita boleh jual US dollars macam tu. Jadi kalau kita nak bertahan, kalau kita tak nak duit kita jatuh, kita kena keep buying duit kita lah. Kan? Kalau kita beli duit orang lain, maknanya kita dumping duit kita lah. Bila kita ramai-ramai dumping duit kita, nilai duit kita jatuh lah against the US dollars. So this is a basic thing lah. Aku tak pandai, tapi sikit-sikit boleh lah cerita. Kan? Now the pressure ni ialah dia punya central bank macam governor bank negara kita lah kan. Bila dia nak stabilizekan currency, dia ada 2-3 cara sebenarnya currency tu. Salah satu caranya ialah jual US dollars, ambil balik ringgit. Jual balik US dollars, ambil balik ringgit. So these are how they stabilizekan country punya currency. Apa yang menyebabkan currency tu jatuh? Reasonnya ialah orang tak yakin dengan ekonomi negara tu. Bila orang tak yakin dengan ekonomi negara tu, orang start leave the country. Bila orang leave the country, people tak nak duit Turki tu lagi, betul tak? Macam kita lah, kalau kita leave Malaysia, kita pergi to somewhere else, kita kena pakai currency somewhere else. Maknanya bila kita jual duit Malaysia tu, kita ambil duit Arab ke duit Qatar ke umpamanya, maknanya kita dumping duit Malaysia lah. Itu maksud dia. Tapi kita ada dumping sebab ada reason kita nak pergi sana. But what we talking about ni, foreign investors, they are the major players in currencies. Kan? So when they not happy with that country, macam Erdogan ni, dia punya country is actually country yang apa dia panggil new developing country. Okay, new developing country. Dia tak dapat masuk lagi Eurozone, tuan-tuan. Eurozone tu memang sangat-sangat critical tentang Turki ni. Mungkin sebab dia Islamic country lah, mungkin sebab tu kan. But anyway ceritanya. So what happened? Because kenapa orang orang tak suka ekonomi Turki? Dia orang kata Erdogan ni tak pandai pakai basic economy. Okay? Apa maksud basic economy? Maksudnya untuk kontrol ekonomi, the bank negara kena kontrol interest rate. Bank negara ni kena kontrol interest rate. Okay, dia ada mainan. Interest rate ni boleh menyebabkan harga barang naik atau harga barang jatuh. These are the issues yang kita kena tahulah sikit lah. Now, if you look at cerita ni, siapa yang main interest rate? Malaysia punya banking system ni, one of the video yang saya buat dulu lah kan. Saya tak suka tau yang Islamic banking Malaysia pun bermain interest rate. Dia orang kata dia Islamic bank. Yes, they are actually manipulating the system untuk menghalalkan benda tu. Kan? Saya tak tahu whether benda tu okey tak okey. Tapi because of syariah kata okey dan kita kena ikutlah sebab itu jumhur ulama yang bagi tahu macam tu.
Tetapi yang saya tahu yang menyebabkan dia Islamic loan ni boleh digunakan ialah disebabkan dia cap the interest rate tu tadi. Mana kalau dia sign agreement nak beli rumah, interest rate tidak boleh melebihi 13% umpamanya. Jadi itu yang menyebabkan dia Islamic. Okay, interest rate ni tak Islamic because interest rate ni is actually fluctuating. Okay, the bank can actually say, okay, aku nak naik interest rate hari ni, aku nak turun interest rate ni. So bank can say like that. Okay, so these are the thing yang saya pun tak setuju bank Islam buat macam tu. Adalah reason ni, sebab tu saya buat video ni. Okay, next kita tengok slide satu lagi. So, yang ni cerita yang sama. Turkish lira slide triggers fresh central bank intervention. Erdogan ni dah berhentikan dua central bank, dua governor bank dia. Sebab governor bank kata, kau tak boleh buat macam ni, kau kena buat macam ni, kau tak boleh buat macam ni, kau kena naikkan interest rate. Erdogan kata tak nak, aku tak nak naikkan interest rate. Jadi dia set governor tu tadi. Jadi bila dia set the governor, ekonomi dia makin menyusut lah. Sebab orang kata apa benda Erdogan dia buat kan. Okey, ni contohnya Malaysia dengan ringgit Malaysia dengan ringgit Turki against US dollar. Sekarang ni kan, kita punya duit against US dollar around 4, okay, 4 lah, lebih kurang macam tu kan. Tapi Turki dah around 13 or 12, something like that. Okay. So let's look at mainan interest rate dengan inflation. Just sedikit pendedahan lah. I hope you can bear with me with this diagram. Now I just want to share with you sikit je, saya explain sikit. Bank control interest rate. Bank kata, aku nak turunkan interest rate. Kenapa aku nak turunkan interest rate? Ada sebab dia turunkan interest rate. Dia kata, kalau misalnya ekonomi slow, saya nak turunkan interest rate. Bila saya turunkan interest rate, ramai orang meminjam daripada bank. Bila ramai meminjam, yang meminjam tu bukan saja orang biasa, tapi syarikat-syarikat pun meminjam. Jadi bank akan keluarkan banyak, bank akan printing money, itu sebab we call print money tu. Bank akan bagi duit dan duit tu akan start circulate dalam market. Okay, orang syarikat-syarikat akan membeli produk-produk raw material umpamanya. Orang-orang biasa akan beli barang makanan dan sebagainya. So bila benda tu berlaku, harga barangan sebab permintaan yang tinggi, dia akan start naik. Okay, bila start naik, dia akan menyebabkan harga barangan tu inflasi lah. Kan, harga barangan yang meningkat menyebabkan inflation dalam negara tu. So these are the thing yang bank negara sentiasa memantau. Kalau inflation tu naik, maka dia kena turunkan increasekan interest rate. At the moment, senang macam ni tau. Kalau ada tab macam ni, okay, kalau you imagine the tab upside down punya tab, okay. Kalau kita buka tab tu, turunkan interest rate, kan, tab tu turun ke bawah, air ni memancut membuak-buak, maknanya inflation akan naik tinggi. So if you can remember like that, interest rate ni dia punya reciprocal to the inflation, okay. Turun interest rate, inflation akan naik. Okay. Tapi tuan-tuan, ada satu lagi teori yang saya ingat next time saya ceritalah. Dia ada push inflation, ada pull demand inflation. So cerita push and pull inflation ni maybe later on lah. Saya nak cerita relationship so that we can explain cerita pasal Turki tu tadi. Okay, now kerajaan nampak, okay, inflation tinggi. Bila inflation tinggi, dia akan increasekan interest rate. Bila increasekan interest rate, orang tak naklah meminjam, mahal kan. So duit yang keluar daripada bank sikit lah. Maka duit-duit ni tadi, dia ni orang pun start, ada orang berfikiran kalau interest rate tinggi, maknanya fixed deposit pun bagus lah kalau kita simpan. Jadi orang start menyimpan duit pula. Okay, high interest rate, people tend to less borrowing and people tend to keep the money in the savings account. Maka perbelanjaan pun kurang, maka barang-barang pun, harga barang start to turun. Maknanya money in circulation is low. So that's how the bank is controlling inflation dengan bermain dengan interest rate. Jadi kalau kita nak senang ingat, kita boleh tengok macam ni lah pula. Kita tutup tab ni, inflation start to drop lah kan. Kita increasekan interest rate, inflation drop. So this is a simple information. I hope you all appreciate this information. And what happened kalau Erdogan kata, Erdogan punya country sekarang ni, inflation dia tinggi. So this is actually in this case lah macam ni. Case dia macam ni. Inflation dia sangat tinggi. Dan 2 figures. So central bankers dah bagi tahu, you ni kena increase interest rate sebab nak turunkan inflation. Dia tak nak. Dia kata tak nak. Kita boleh manage cara lain.
Itu yang saya rasa interesting dia punya eksperimen ni. Saya pun tak pasti whether this thing is going to work or not, kan? But it's interesting to see. And now one by one people start looking at issue pasal inflation ni dalam cara aduan manage the inflation. So bagi saya something yang menarik lah bagi saya, kan. So I'm just sharing this information with you. And soalan saya sekarang ni ialah, kalau according to conventional theory, patut tak Erdogan increasekan interest rate? Ini saya saja bertanya, siapa-siapa yang nak jawab, boleh share opinion. Siapa yang ekonomis yang boleh menerangkan pada saya seronok nak dengar cerita ni. Dan bolehlah share dengan saya. Okay, next week insyaAllah kita ada cerita pasal demokrasi dengan kapitalisme. Kenapa demokrasi itu dengan kapitalisme ni sangat berkait rapat, sangat bersahabat. That's why I think tuan-tuan dan puan tahu pemimpin-pemimpin sangat membantu peniaga-peniaga yang besar-besar. Peniaga besar-besar. Sebab tu dia tak peduli dengan rakyat sangat. Cerita dia demokrasi tu. Dan demokrasi ni bila dia nak voting baru dia jumpa rakyat. Other than that dia akan dengar kapitalisme, kapitalis saja. Okay. Kalau ada rezeki saya akan sharekan benda tu. Dan how to choose a pemimpin, saya rasa tak tahu saya nak share benda ni tidak. Tapi maksud saya kan, pemimpin yang prihatin pasal ekonomi ni. Jadi kalau saya ada peluang, saya mungkin sharekan benda tu di next week punya slides Monday Night Live insyaAllah. Okay. Saya rasa setakat tu saja. Erdogan tak mau ikut acuan EU. Yes, betul. Yes, this is very true. Saya rasa dia punya that's the reason juga saya rasa EU tak benarkan dia masuk dalam Eurozone. If I'm not mistaken, please correct me if I'm wrong. Sebab saya rasa dia punya accession tu masih belum dapat approval dan dia masih lagi negotiate untuk masuk ke Eurozone, kan? European Union, EU. Okey, saya rasa saya di penghujung sesi. Setakat ni lah kot. Apa-apa cerita nanti kita akan sembang lagi di masa akan datang. Thank you so much for joining me, and siapa-siapa yang ada information tentang cerita-cerita pasal ekonomi boleh share dengan saya next time. Please update me if there's anything that I need to know. Saya bukan pakar, as I said, saya bukan pakar pasal ekonomi ni. Saya cuma tahu sikit-sikit. Thank you so much MZ Muhammad, Grover Ipoh, Nur Atika Kamaruzaman, Nina Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi. Thank you so much. Thanks all. Okay, agak kekok kalau saya seorang kan. Tak apalah. I think Labu akan balik ke Ipoh ni dalam 2 weeks lagi kot. Dia still ambil macam cuti yang panjang kat sana. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Goodbye.